अर्जुन सिंह जो हर समय खून का राजनीति किया, विकास बसु का मर्डर से लेकर एसपी सिंह का मर्डर से लेकर संजय सिंह। দেখুন হিংসার বিরুদ্ধে হিংসায় আমরা বিশ্বাস করি না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্লোগান ছিল বদলা নয় বদল চাই। 2026-এ ভারতীয় জনতা পার্টিকে শূন্যে নামিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা রাজনৈতিক सक्रियता और वृद्धि करब। कुछ दिन पहले नैटी विधानसभा के अंतर्गत अशोक यादव मर्डर केस के बारे में चर्चित आज लगभग सुबह के 12:30 के करीब भाजपा विधानसभा म्युनिसिपैलिटी के ठीक गेट के सामने कुछ इस तरीके का बैनर रखा गया जिसमें लिखा गया कि अशोक यादव का मृत्यु क्यों हुआ, अर्जुन सिंह जवाब चाहे जवाब दो। आखिर तृणमूल कांग्रेस के कर्मी अशोक साहू का हत्या क्यों हुआ, इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे। और आज इस बैनर के बारे में भाटपाड़ा म्युनिसिपैलिटी के सीआईसी अमित गुप्ता एवं वाइस चेयरमैन देवज्योति घोष ने क्या कहा, आइए देखते हैं। जरिए जनगण को हम लोग अवगत कराना चाहते हैं कि जो अर्जुन सिंह जो हर समय खून का राजनीति किया, विकास बसु का मर्डर से लेकर एसपी सिंह का मर्डर से लेकर संजय सिंह का मर्डर से लेकर कुछ दिन पहले विक्की यादव का मर्डर और अभी देख रहे हैं आप संतोष यादव का मर्डर, तो ये खून की राजनीति करना उनका पुराना स्टाइल है और उसी स्टाइल से फिर अपना राजनीतिक लाभ के लिए खून की राजनीति वो कर रहे हैं। और अभी संतोष यादव का भी खून हुआ और जो लोग खून किए हैं ऑन कैमरा दिखा रहे हैं, पत्थर से जो मार रहे हैं, आज उनको बचाने के लिए ये मैदान पे उतरे हैं। तो यहीं से तो प्रमाण हो गया कि पूरे घटनाक्रम में उनका हाथ है। तो आज खोई हुई ज़मीन को पाने के लिए फिर इस तरह का वो परिवेश बनाने का चेष्टा कर रहे हैं। उनके भाषण में भी आप सुनते होंगे हिंदू मुसलमान की बात, नफरत की बात हमेशा रहती है, सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए। इसके पहले भी आप लोगों ने देखा 2019 में किस तरह उन्होंने दंगा फैलाया है। इसीलिए हम लोग अवगत करा रहे हैं कि लोग इनसे सावधान रहें, इनके बातों पे ना आए। ये खून की राजनीति का प्रतिवाद हम लोग और पूरा जनगण कर रहा है। रोष हुआ और लोग जब अपने रोष को काबू नहीं कर पाए तो उस तरह के जो अपराधी जो इसमें लिप्त थे उनके घर तक पहुँचे, सिंह भवन में हुआ। फिर भी हम लोग यही कहते हैं कि आइन के हिसाब से चले, जनता को या किसी कर्मी को आइन अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। आगे नৈহাটিতে যে ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি, তাতে আমাদের সক্রিয় কর্মী সন্তোষ সাউ নিহত হয়েছে। দেখুন হিংসার বিরুদ্ধে হিংসায় আমরা বিশ্বাস করি না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্লোগান ছিল বদলা নয় বদল চাই। তাই আমরা হিংসার মোকাবিলা আমরা রাজনৈতিকভাবে করার জন্যই আজকের আমরা এই হোর্ডিং সব জায়গায় লাগাচ্ছি। পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, আমাদের যে কর্মী সন্তোষ সাউকে খুন করেছে, যে খুনি, যে মেইন ক্রিমিনাল, সে ভারতীয় জনতা পার্টির একজন সক্রিয় কর্মী এবং প্রাক্তন সাংসদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সেই জন্য আমাদের মনে হচ্ছে যে এই ঘটনার পিছনে খুব সক্রিয়ভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের কোনো না কোনো জায়গায় যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে। এটা অবিলম্বে তদন্তের আওতায় আনা হোক এবং অবিলম্বে যারা দোষী তাদের গ্রেপ্তার করা হোক। এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেলে সব জায়গায় তো আর এটা কন্ট্রোলে থাকে না, কিন্তু আমরা এটারও তীব্র নিন্দা করছি, এটাও আমরা সমর্থন করি না। আমরা বলছি প্রথমে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক, আমরা হিংসার বিরুদ্ধে, হিংসায় বিশ্বাস করি না। আমরা তাই স্লোগান দিয়েছিলাম বদলা নয় বদল চাই। ঠিক একইভাবে আমরা এই হত্যাকাণ্ডেরও মোকাবিলা রাজনৈতিকভাবেই করব এবং আগামী 2026-এ ভারতীয় জনতা পার্টিকে শূন্যে নামিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা রাজনৈতিক সক্রিয়তা আরও বৃদ্ধি করব। আমাদের নেতৃত্ব সব যোগাযোগে আছে। ওখানকার আমাদের এমপিরও বাড়ি নৈহাটিতে, পার্থভৌমিক, ওখানকার এমএলএ আছে, ওখানকার চেয়ারম্যান আছে, সব তারা প্রতি মুহূর্তে যোগাযোগে আছে। সেটা নিয়ে খুব একটা অসুবিধা নেই। যে কর্মীটাকে আমরা হারালাম তার কাছে আমি কী জবাব দেব, তাকে তো আর ফিরিয়ে দিতে পারবো না। আর এই ঘটনার পিছনে আমরা মনে করছি ভারতীয় জনতা পার্টি এবং প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের কোনো না কোনো জায়গায় যোগসূত্র আছে, সেই জন্য আমরা তদন্ত চাইছি।